हर हर महादेव। 9 डिसेम्बर 2025 मंगलवार, पौष मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी, दिवा 2 घंटा 40 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। नक्षत्र अश्लेषा रात्रि 2 घंटा 27 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। सूर्योदय 7 घंटा, सूर्यास्त 5 घंटा 37 मिनिट, चंद्रोदय 10 घंटा 24 मिनिट, चंद्रास्त डिसेम्बर 10 तारीख 11 घंटा 39 मिनिट समय पर्यंत। अशुभ काल राहु काल 2 घंटा 58 मिनिट रु 4 घंटा 17 मिनिट, जमगंड 9 घंटा 40 मिनिट रु 10 घंटा 59 मिनिट, गुलिका काल 12 घंटा 19 मिनिट रु 1 घंटा 38 मिनिट, शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त 11 घंटा 57 मिनिट रु 12 घंटा 40 मिनिट, अमृत काल 12 घंटा 48 मिनिट रु 2 घंटा 22 मिनिट, ब्रह्म मुहूर्त 5 घंटा 25 मिनिट रु 6 घंटा 13 मिनिट। डिसेम्बर 9 मंगलवार, 12 राहु अपराह्न 2 घंटा 58 मिनिट रु 4 घंटा 17 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। अपराह्न 2 घंटा 22 समय रे चंद्रमा कर्कट राशि छाड़ी सिंह राशि रे संचार करिबो। डिसेम्बर 9 मंगलवार, राहु अपराह्न 2 घंटा 58 मिनिट रु 4 घंटा 17 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। अपराह्न 2 घंटा 22 समय रे चंद्रमा कर्कट राशि छाड़ी सिंह राशि रे संचार करिबो। मेष राशि दिन आज नुआ योजना एवं काम रे अग्रगति हेबो। पदोन्नति योग रही, धन निवेश अनुकूल रहिबो। प्रेम पार्टनर सह मिठा समय रहिबो। स्वास्थ्य लाघव ज्वर होई पारे। दिगजोगिनी आपणकर पूर्व दिग शुभ अछि। प्रतिकार हनुमान चालीसा पाठ करंतु। सतर्कता गुस्सा दमन करंतु। मेष राशि दिन आज नुआ योजना एवं काम रे अग्रगति मिलिबो। पदोन्नति योग रही, धन निवेश अनुकूल रहिबो। प्रेम पार्टनर सह मिठा समय रहिबो। स्वास्थ्य लाघव ज्वर होई पारे। दिगजोगिनी आपणकर पूर्व दिग शुभ अछि। प्रतिकार हनुमान चालीसा पाठ करंतु। सतर्कता गुस्सा दमन करंतु। वृष राशि दिन घरे शांति रहिबो। काम रे सफलता मिलिबो। पुराना समस्यार समाधान मिलिबो। धन अल्प लाभ हेबो। प्रेम संपर्क गभीर हेबो। स्वास्थ्य पाचन त्रुटि रहिबो। दिगजोगिनी आपणकर उत्तर दिग शुभ अछि। प्रतिकार तुलसी को दीप ज्वलांतु। सतर्कता खाद्य रे सतर्कता रखंतु। वृष राशि दिन घरे शांति रहिबो। काम रे सफलता मिलिबो। पुराना समस्यार समाधान मिलिबो। धन अल्प लाभ हेबो। प्रेम संपर्क गभीर हेबो। स्वास्थ्य पाचन त्रुटि होई पारे। दिगजोगिनी आपणकर उत्तर दिग शुभ अछि। प्रतिकार तुलसी को दीप ज्वलन करंतु। सतर्कता खाद्य रे सतर्कता रखंतु। मिथुन राशि दिन आज सफलता मिलिबो। नुआ काम आरंभ पाई शुभ दिन रही। धन आगम शुभ अछि। प्रेम प्रेमिकों सहित खुशी रहिबो। स्वास्थ्य गला समस्या होई पारे। दिगजोगिनी आपणकर पश्चिम दिग शुभ अछि। प्रतिकार गणेश को मोदक दियंतु। सतर्कता अस्थिरता न करंतु। मिथुन राशि दिन आज सफलता मिलिबो। नुआ काम आरंभ पाई शुभ दिन। धन आगम शुभ रही। प्रेम प्रेमिकों सहित खुशी रहिबो। स्वास्थ्य गला समस्या होई पारे। दिगजोगिनी आपणकर पश्चिम दिग शुभ अछि। प्रतिकार गणेश को मोदक दियंतु। सतर्कता अस्थिरता न करंतु। कर्कट राशि दिन पारिवारिक काम रे सफलता मिलिबो। आज सुयोग मिलिबो। धन आय बढ़िबो। प्रेम पार्टनर सह अधिक सम्मान मिलिबो। स्वास्थ्य पेट वेदना होई पारे।
ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅତି ଭାବୁକତା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି ଦିନ ପାରିବାରିକ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଧନ ଆୟ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମ ପାର୍ଟନର ସହ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପେଟ ବେଦନା ହୋଇପାରେ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅତି ଭାବୁକତା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି ଦିନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ପଦ ଲାଭ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ଅଛି। ଧନ ସଞ୍ଚୟ ରହିଛି। ପ୍ରେମ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ ସୁନ୍ଦରତା ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସତର୍କତା କଥାରେ ସତର୍କତା ରଖନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି ଦିନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ପଦ ଲାଭ ନୂଆ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭ ରହିଛି। ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହେବ। ପ୍ରେମ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ ସୁନ୍ଦରତା ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସତର୍କତା କଥାରେ ସତର୍କ ରଖନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି ଦିନ ଅଧ୍ୟୟନ ଗବେଷଣା କୌଶଳରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଧନ ଲାଭ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଦ ବ୍ୟଥା ହୋଇପାରେ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ଦୁର୍ଗା ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅତି ଚିନ୍ତା ଏଡ଼ନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି ଦିନ ଅଧ୍ୟୟନ ଗବେଷଣା କୌଶଳରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଧନ ଲାଭ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଦ ବ୍ୟଥା ହୋଇପାରେ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ଦୁର୍ଗା ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅତି ଚିନ୍ତା ଏଡ଼ନ୍ତୁ। ତୁଲା ରାଶି ଦିନ ସୃଜନଶୀଳ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସମ୍ମାନ ଯଶ ମିଳିବ। ଧନ ଲାଭ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସ୍ଥିର ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାଲୁକା ଚର୍ମ ଏଲର୍ଜି ହୋଇପାରେ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ତୁଲା ରାଶି ଦିନ ସୃଜନଶୀଳ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସମ୍ମାନ ଯଶ ମିଳିବ। ଧନ ଲାଭ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସ୍ଥିର ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାଲୁକା ଚର୍ମ ଏଲର୍ଜି ହୋଇପାରେ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି ଦିନ ଅଧିକାର ବଢ଼ିବ। ଗୁପ୍ତ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଧନ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ରହିବ। ଗଭୀର ପ୍ରେମ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ତଚାପ ସମସ୍ୟା ରହିବ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର କଳା ତିଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଗୁସ୍ସା ଏଡ଼ନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି ଦିନ ଅଧିକାର ବଢ଼ିବ। ଗୁପ୍ତ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଧନ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ରହିବ। ଗଭୀର ପ୍ରେମ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ତଚାପ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର କଳା ତିଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଗୁସ୍ସା ଏଡ଼ନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି ଦିନ ଶିକ୍ଷା ଯାତ୍ରା ଧାର୍ମିକ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଧନ ଲାଭ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ବଢ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ଦ୍ଦି ରହିବ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ଗୁରୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅତି ଉତ୍ସାହ ବେଶୀ ନ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି ଦିନ ଶିକ୍ଷା ଯାତ୍ରା ଧାର୍ମିକ କାମରେ ସଫଳତା ରହିବ। ଧନ ଲାଭ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ବଢ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ଦ୍ଦି ହୋଇପାରେ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ଗୁରୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅତି ଉତ୍ସାହ ବେଶୀ ନ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି ଦିନ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୁଭ ରହିବ। ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବ। ପ୍ରେମ ଭଲ ବୁଝାମଣା ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା ହୋଇପାରେ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ଶନି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅତି କାମରେ ଶରୀରକୁ ଆଘାତ ନ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି
दिन दायित्व बढ़िबो किंतु फल शुभ रहिबो। धन खर्च कमिबो, प्रेम भल बुझामण रहिबो। स्वास्थ्य अंटा व्यथा होई पारे। दिगजोगिनी आपणकर दक्षिण दिग शुभ अछि। प्रतिकार शनि मंत्र जप करंतु। सतर्कता अति कामरे शरीर को आघात न करंतु। कुंभ राशि दिन नुआ काम नूतन प्रस्ताव आसीबो। सफलता निश्चित रहिबो। धन नुआ धन सूत्र रहिबो। प्रेम रे खुशी रहिबो। स्वास्थ्य अल्प चिंता रहिबो। दिगजोगिनी आपणकर पूर्व दिग शुभ अछि। प्रतिकार शिवंक नाम स्मरण करंतु। सतर्कता निर्णय रे तड़पा न करंतु। कुंभ राशि दिन नुआ काम नूतन प्रस्ताव आसीबो। सफलता निश्चित रहिबो। धन नुआ धन सूत्र रहिछि। प्रेम रे खुशी रहिबो। स्वास्थ्य अल्प चिंता रहिबो। दिगजोगिनी आपणकर पूर्व दिग शुभ अछि। प्रतिकार शिवंक नाम स्मरण करंतु। सतर्कता निर्णय रे तड़पा न करंतु। मीन राशि दिन सृजनशीलता धार्मिक काम शुभ समाचार जोग रहिछि। धन लाभ आसीबो। प्रेम पार्टनर सह खुशी रहिबो। स्वास्थ्य थकाण होई पारे। दिगजोगिनी आपणकर उत्तर दिग शुभ अछि। प्रतिकार विष्णु को हालुका हलदी फूल दियंतु। सतर्कता आलस्य एड़ांतु। मीन राशि दिन सृजनशीलता धार्मिक काम शुभ समाचार जोग रहिछि। धन लाभ आसीबो। प्रेम पार्टनर सह खुशी रहिबो। स्वास्थ्य थकाण होई पारे। दिगजोगिनी आपणकर उत्तर दिग शुभ अछि। प्रतिकार विष्णु को हलदी फूल दियंतु। सतर्कता आलस्य एड़ांतु। वीडियो को शेष पर्यंत देखिथिबारु धन्यवाद। हर हर महादेव। वंदे